Naimbag nga oras, mangbay kada kayo tibiyang ti silver screen itatangal daw. Ni Manilyn Villamorenes kat naipaskay di April 27, 1972 iti Manila. Manungal daw kalpasang naipasngay kat imakar ti pamilya na di Cebu, iso ti di makalana. Ubing pailaang kat nahiligan nga kanta ken sumali tagdudu mga singing contest. Iti tawan na walo, nagbaling nga pitong alawas nga kampyon iso na ti contest ti panagkanta, Awiwi Jamboree, nga nakapansinan ti talento na. Gapuday takat ingkadang ti pamilya ng agsubli di Manila tapnon suportaran ti rapap ng agbaling artista. Iti 1983, nangrugi ti karera na kas child actress iti pelikula nga Tumama with Love. Iti sumatla nga tawan, nagakam ti pelikula nga minsan may isang ina anang ipakitaan na ti laing nangagarte. Gapoy ti na isang sangayan na panagakam na nangabak ti famous Best Child Actress, may isang kapatgan ti industra iti pelikula nga Pilipino. Idagtutubo pa ilaan ka nagbalinso na may sa kadaytay orihinal ang miyembro ti sikat nga youth-oriented television show nga That's Entertainment. Na indulwa ni Kuya Germs Moreno, simikatan na kasartista ken singer. Nang irwari suna tadung album kanti-kanta nga Sayang na Sayang kat nagbalin nga may sa kadaytay kadakalan nga OPM hits di dekada 1980. Nagbalin pa nga miyembro ti grupo nga Triplets kadwa na Tina Paner kani Cheryl Cruz. Nakarelasyon na ti aktor ani Jano Gibbs ngam nagsinada. Namamuna ti aktor ani Aljon Jimenez bat nagtrabaho dati showbiz na nagkasarda di 1996 di Reno, Nevada, USA na bendisyonan ni ti talungan naka. Nabigbig ni Manilyn kas may sa managayat nga sawa kanina amang yun unay ti pamilya iti baet ti balaygi ti karera na. Itagdama kat aktibo pa lang ni Manilyn ti industriya ti telebisyon kat imay sa kasikatan niya akam na kat kas Elsa Manaloto iti Pepito Manaloto nagbiliban ti kaduan gapo ti natural a panagarte na ken laing nagpakpakatawa. Gapo ti kapaot ang panagtalinad na ti showbiz ken talento na agkanta, agarte ken panag-host, nabigbig kas may sa kadagitay kabaligyan ken may ayat nga artista iti Pilipinas. Dagiti nagparangan na pelikula kadagiti sumaganad, 1983 Tumama with Love, Minsan May Isang Ina, 1984 Dear Mama, 1985 Ride on Baby, 1986 When I Fall in Love ken Batang Quiapo, 1987 Jack and Poy Hale Hale Hoy, 1988 Petrang Kabayo at ang Pilyang Kuting, 1990 Michael and Madonna, Shake, Rattle and Roll 2, 1991 Kung Sino Pang Minamahal, 1992 Aswang, Shake, Rattle and Roll 4, 1994 Multo in the City, 1996 Milyonaryong Mini, 1997 Wang Wang Buhay Bumbero, 1999 Sa Piling ng Aswang, 2001 Bahay ni Lola, 2006 Shake, Rattle and Roll 8, 2008 One Night Only, 2009 Dead na si Lolo, 2021 Mang Jose, 2025 Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Dagitay teleserye ken programa na iti telebisyon. 1986 saging 1996 That's Entertainment, 2009 All My Life, 2010 to 2021 Pepito Manaloto, 2021 to 2022 Pepito Manaloto Ang Unang Kwento, 2022 to 2023 Maria Clara at Ibarra, 2022 to 2026 Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento, 2023 Abot Kamay na Pangarap, 2025 to 2026 Encantadia Chronicles Sangre, 2026 Born to Shine. Dagiti award na awat ni Manilyn kat pakaramanan dagiti sumaganad. Famous Award kas Best Child Actress ti pelikula Minsan May Isang Ina iti 1983. PMP's Star Awards for Movies kas Best Child Performer para iti Minsan May Isang Ina iti 1984. Golden Screen TV Awards kas Outstanding Performance by an Actress in a Comedy Program para iti Pepito Manaloto di 2012. Golden Screen TV Awards kas Outstanding Performance by an Actress in a Comedy Program para iti Pepito Manaloto di 2013. Golden Screen TV Awards kas Outstanding Performance by an Actress in a Comedy Program para iti Pepito Manaloto iti 2014. Naminano nga daras pa nga nominar ti PMP's Star Awards for Television ken daduma pa nga award-giving bodies para iti nalaing nga panagakam na ti television ken pelikula karunaan ti Pepito Manaloto. Gapo ti dedikasyon, talento ken apaot a panagtalinad na ti industriya na bigbig ni Manilyn Reyes sa may sa kadagitay kalaingan ken kay katanda actress ken singer ti Pilipinas. Dahil ti benay ti silver screen para ti programa GMP Good Morning Philippines to pagayam yon ni Bombo Maylin Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo, Good Morning Philippines.